त्रिरंगा शोभायात्रा कार्यक्रम अनुष्ठित बोगुड़ा सहर में त्रिरंगा शोभायात्रा कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। त्रिरंगा शोभायात्रा सारा देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्देश क्रमे अनुष्ठित होइतिबा बेले बोगुड़ा सहर में भारतीय जनता पार्टी युव मोर्चा तरफ अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ତଥା ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗ ଦେଇ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଗୁଡ଼ା ସହରର ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ହୋଇ ମଦନ ମୋହନ ଛକଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଥିବା ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୋଲସରା ରାସ୍ତା ଦେଇ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରଠାରେ समापन होइतिला। स्वाधीनता संग्रामी को सम्मान और त्रिरंगा पताकार स्वाभिमान अक्षुण्ण रखिबा पई जयगान करथिले। एही कार्यक्रम रे बीजेपीर बहु तुंग नेता और दलीय कार्यकर्ता शोभायात्रा रे शामिल होइतिले। गंजामरू भगवान पाड़ी रिपोर्ट, जे न्यूज ओडिया।